Police conservation act of party Makhai. Inqilab Jinabad. Inqilab Jinabad. Vishwa Adivasi Divas Jinabad. তিনি বিশ্ব আদিবাসী দিবস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডেनि সানरगै बेबायदिनो जबानि हामबाय ताई खाका हामबियाफोर चिबायाफोर তিনি पान्डानि सभापति मण्डली ताई सिनि जीएमपी नि नेतारक टीवाईएफ नि नेतारक टीसी नि नेतारक जारा लामा बासावै दखाना आसगै बाजारा तंगतै हिमतै जारा सिनि कक खानाय तंगनाय जत खागोनां ताखुबताय बुखुब चंनो विश्व आदिवासी दिवस नि सानरगै खाका हामताय हामबायाफोरै आंगरो किसा कक सावानो तिनि ति सालंखा सिनि थिनि बालाय खेनांकुक माने तिनि अंखा विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल इंडिजिनास डे 1982 साल থেকে प्रथम ओ इंडिजिनास नतै राष्ट्रसंघ आलाप आलोचना माने परे 1994 सालनि 9 अगस्त तिनि ति सालनो राष्ट्रसंघ बयसिनाखा ओ सालंनाय इंटरनेशनल इंडिजिनास डे आदिवासी साल सिनि त्रिपुराजो जोंनि मानबनो त्रिपुरा सानि साल तामो नायमाने ओ साल नायमाने आदिवासी रखनि अस्तित्वनो रक्षा माखायनाय बेनि सामुनि ग्यारान्टि लेखा फरानि ग्यारान्टि हानि ग्यारान्टि थाङै दंनानि बागै न्यूनतम जे बरक मनुष्यङै जे मौलिक विषय दंमाने अबनो रक्षा खायनायनि बागै कारण ताबनि बागै अब दरकार माने मूल कारण खाकलाय सोंनुखा आमेरिका रेड इंडियान आजागनि आदिवासी रत्न आमेरिकानि तामनाय किछु बर रक शासक गोष्ठी रक अधीन बाहाय खायै आदिवासीनो निधन खायनायनि बागै गभीर जे राजनीति षड़यंत्र आबाहाय खायै पृथ्वीनि देश आदिवासी रक बंनि हाक माखाब बंनि बासा कमाखाब बंनि हुकुम कमाखाब बंनि चामुं कमाखाब पुखरिनि आकतर जेमन आचिकन मनगै जामाहाय आबाहाय गायै चिकन बसननि बिनि बासा बिनि हाब बिनि जे अधिकार बिनि हुकुमन मनगै नांखाब अ जागा থেকে काहबनायनि बागै आदिवासी रकनो बाचिरिनायनि बागै अ सालो सिमाय तांजाखाब सोंनुगसिनि भारतवर्ष একই অবস্থা तब सारा विश्व प्राय 47-48 कोटी आदिवासी अंशनि बरक दङ 100 जना बरक प्राय 6.7% अंखा तब आदिवासी अंशनि बरक तब जों दिनै साल समाय थाङै नांनाय ओ आदिवासी रक्ति इंडिजिनास रक्ति बंनि हानि जे अधिकार बंनि भाषानि जे अधिकार शिक्षानि जे अधिकार सामुंनि जे अधिकार बन मोथांनारनि बागै सिनि चबानो कतर मा खायनाय जों सिनि राज्य बनुखा ताखुर बुखरक दीर्घ जागा शासन ओंखाब किन्तु सिनि भाषानि अधिकार मालिया हानि अधिकार मालिया सिनि हुकुमन रक्षा खानिनि अधिकार मालिया अबाहाय दरक खायै हा गमाखाब समतल एलाका থেকে পাহাড় মাথাঙ্গাব বেআইনি ভাবে হা কসখাব হাজার হাজার দ্রোণ জায়গা সম্পত্তি কামাখা
কেবো কেবো গাগলাই রাজা তামনাই সিনে হানস বাগে রেলাই মা বসং নুখা কাঞ্চনপুর 10,000 দুরন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী অরতি প্রাসানে হা বতঙ্গ বিভিন্ন ইন্ডিজিনাস সঙ্গে হা দঙ্গ ও হানব শক্তি সমবায় সমিতির নামে বাগের জাক্ষা শত শত বৎসর অজাগাব দেশ চলিখা শাসন অংখা মানে কক বড় ভাষার স্বীকৃতি মালিয়া পড়াশোনা খানের অধিকার মালিয়া 1978 সাল বামফ্রন্ট ফাইয়াই কক বড় ভাষার স্বীকৃতি রেখা 1978 সাল বামফ্রন্ট ফাইয়াই হা কসক মানে ফিরে নানি ব্যবস্থা খাইকা আবুনি পরে এডিস ইসলাম জাক্ষা ত্রিপুরাসা এলাকানি হা ত্রিপুরাসানি হা সারা ভারতবর্ষ আবুনি লগে ত্রিপুরার জব তাম নাই ইন্ডিজিনাস হা নন ইন্ডিজিনাস পানিনি অধিকার করে আহাই খাইয়াই অধিকার রক্ষা খাইনি চেষ্টা খাইয়া তিনি সিংনু কথামো সিনি তিনি ফেস্টন নরক নাসিকিনা যে তাখরক বুখরক সিনি মূল কক তাবুক তামক এডিসি এতদিন ধরে হানি অধিকার তো মানে এডিসি প্রশাসনের সিঙ্গাবই 1 ইঞ্চি হাফ কেন রেনানি অধিকার করে কি খাস ল্যান্ড কি ফরেস্ট ল্যান্ড কিন্তু বালাই খেয়ে পালা হেমেনে কঙ্খা সিনি বুবুগ্রা সঙ্গে সরকার এডিসিও থাকা সিনি বুবুগ্রা সঙ্গে সরকার রাজ্য সরকারও সরকার গঠন খাইজাক মানে লগে লগে ও যে হানি যে অধিকার তো মানে বনব এডিসিন ইয়াগো যে অধিকার তো মানে অবনতি নি সেগেই না যাখা তিনি এডিসি নি এলাকানে হা বাগনানি চেয়ারম্যান খা মানগোনাं মুখ্যমন্ত্রী সিনি জিরাयना মহকুমানে হা বাগনানি দায়িত্ব খা মানগোনাं মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীনি একটা সময় মনোরঞ্জন দেববর্মা রিনা দেববর্মা সুকুমার দেববর্মা এডিসিনি মেম্বার সাব জোনাল চেয়ারম্যান ও জিরাयना সাব ডিভিশন 1 ইঞ্চি হা বাগনানি অধিকার তাম নাই দায় কেব 1 ইঞ্চি হা নানেন কেন পর্ণ সিঙ্গাবো নানেন কেন অধিকার তংমানি ইয়া তিনি সিনি বুবুগ্রা সং সরকার ফাইयै ও অধিকার সেগিনাখা जों दिनै दाबिति सावो ओ अधिकानो मोथांनो दे ओ अधिकानो फिरगोरि दे एडिसि एलाकानि बर' रक्ते हा तामनि बागै ओ राज्य सरकार बर' भागनि अधिकार दंनाय अब दंनायनि कय एखेबारे सिनि दाबितिनि जों जे सिएनि दियै माधबबारि थै गजाखाब थाख्लाबनि गुलि जाखाब अब हायगायै आन्दोलन खाब सिनि बुबुग्रा सं सुप्रिम कोर्ट थाङि केस खायजाब सिनि जेएमपि थाङि केस खायजाब DYF থেকে কেস খাইজাব সিবিআই নি তরফ থেকে কেস খাইজাব কেস খাইমেনে পরেব লাগু তামনাই সিয়ে চালু ওংখা কিন্তু বালাই খেনে কপাল হাইমেনে কগংখা যে সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইজাব যে সিয়ে না কাসুনানি বাগাই খাকলা মেথি কজখা ও সিয়ে ন দিনে সিনি বুবুগ্রা সঙ্গে মন্ত্রী সভা আসুকলাই 13 জন এমএলএ মন্ত্রী সভা সমর্থন খাইয়াই সিয়ে 2024 নে 10 জুন সিয়ে নোটিফিকেশন খাইয়াই একজন আইএস অফিসার মানগোনাं রবীন্দ্র রিয়াং স্টেট লেভেল আইএস অফিসার চেয়ারম্যান খাইয়াই সিএন দাবু লাগো খাইনে বাগै সাগ তামনাই সামুं বতাं জাগো নাজাখা 8টা ডিস্ট্রিক্ট 8 জন ডিএম বা এডিএম চেয়ারম্যান খাইয়াই তিনি ও তামনাই 2014 নি পরে যারা আগে যারা ফাইনাই বরকটা তিনি জাগাবো নাগরিক রেনানি বাগै আইন খানে বর্ণ নাগরিক রেনানি সমস্ত বন্দোবস্ত তামিল চলি দङ অথচ ওই সেনি বাগै তাখর বুখরক বসক থৈ কসক লাইখা বসক খানাং পিনাং খাইজাকা বসক লড়াই সংগ্রাম খাইলে লেখা ও সিএন দিনে जोंनो সিএন বাতিল মা খাইনাই সিএ ওংখাঙাকাই ভুটা উত্তর পূর্বাঞ্চল ভুটা ভারতবর্ষ বিশেষ খাইয়াই বাংলাদেশ পাকিস্তান বর্ডারিং এলাকা বনে বাগै ভয়ঙ্কর বিপদ দंनाय आबुनि बागै सिनि दाबिंखा सिए बातिल मा खाइनाय आबो कदाल खाय कका सलाय दङ एसआरआई नतयै एसआरआई आबो कदाल कुनु घटनाया स्पेशल इंटेंसिव रिविजन भोट फागांगाय भोटक गथै गथां धारा भोट कानानि नांगौ बर्न भोट भोटा लिस्ट बुंथिसगौ आबो कदाल कुनु घटनाया एसआरआई सिनि कुनु आपत्ति करे কিন্তু তবে বিজেপি নরেন্দ্র মোদী ও 2-3 বছর এসআরআই ব্যবহার খাইয়াই ভোটা যেরকম ভাবে জালিয়াতি খাই দङ অজাগাংখা আপত্তিনি কক নরখানা 7 তারিখ সিনি
পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ইন্ডিয়া জোট